দেখুন, ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাড়ি, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে দিল্লিতে বা সারা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় সোনার কাজ করার জন্য অনেক ছেলেরা আছে বা বিভিন্ন কাজের জন্য অনেকেই আছে। বিভিন্ন জায়গায় সংগঠন আছে, বাঙালি সংগঠন আছে, বিভিন্ন সংগঠন আছে। কিন্তু দিল্লিতে একটা ব্যতিক্রম দেখলাম, এখানে শুধুমাত্র বাঙালিদের জন্য নয়, এখানে বাঙালি, অবাঙালি, হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান যত মানুষ আছে এই কলোনি বা এই এলাকায় বা এই থানার যত রকম ধর্মের বর্ণের মানুষ আছে সবার সেবা করেন এবং মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানও তিনি করেন। সেই অনুষ্ঠানে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক সব ধরনের ব্যক্তিত্বরা কিন্তু উপস্থিত হয়। এটা একটা অন্যরকম বলা যেতে পারে। এই মুহূর্তে দিল্লিতে রয়েছি। দিল্লির একজন ব্যবসায়ী, আমাদের পশ্চিমবাংলার সিঙ্গুর থানার বলরামবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা রিজাউল মণ্ডল নামে, তিনি দিল্লিতে দীর্ঘদিন ব্যবসা করছেন, স্বর্ণের ব্যবসা করছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটি তিনি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। সংগঠনের নাম হচ্ছে ভাই রিজাউল ভাই সমাজসেবী সংঘ। সেই সংগঠন তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য তিনি কাজ করছেন। শুধু যে অনেক জায়গায় আছে বাঙালি সংগঠন আছে, শুধু তাই নয়, এখানে দেখতে পাচ্ছি সমস্ত কিছু হিন্দিতে লেখা রয়েছে। ভাই একদম এখানে বাঙালি, অবাঙালি সবাইকে নিয়েই কাজ করছেন। এই গত রমজান মাসে তিনি এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমরা কথা বলবো এখানে যারা রয়েছেন, যে এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে আমরা অনেক সংগঠন দেখেছি, তারা বাংলা ভাষাভাষী মানুষ, তারা সংগঠন করে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছেন। কিন্তু এই ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এসে দিল্লিতে ব্যবসা একদিকে, অন্যদিকে সমাজসেবার কাজ, গরিব মেয়েদের বিয়ে দেওয়া থেকে শুরু করে সহযোগিতা, রক্তদান থেকে শুরু করে যেমন কাজ হয় সব কিছুই কিন্তু তিনি এখানে করছেন। এবং রমজান মাসে একটা বড় ইফতার পার্টিও করেছেন। ভাই क्या कहेंगे आप? पहले आपका परिचय बताइए, उसके बाद ये संगठन के लिए। जी, मेरा नाम शाकिर हुसैन है। मैं सीतापुरी का निवासी हूँ और भाई रिजाउल मंडल से जो है मेरा काफ़ी अच्छा भाईचारा है, प्रेम है, स्वभाव है और काफ़ी वक्त से मैं इनके साथ हूँ। और लोगों से जो इनका जुड़ाव है, जैसे सीतापुरी में आए दिन ये लोगों के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का समाज सेवक का काम हो तो वो भाई रिजाउल मंडल हमारे अग्रसर आगे रहते हैं। और आने वाले समय में इन्होंने एक समाज कल्याणकारी जो अपना एक कार्यालय का उद्घाटन इन्होंने रमज़ान में किया, उसके लिए इन्होंने काफ़ी आगे के लिए लोगों के समाज सेवा के कार्य के लिए सोच रखा है। तो यही है कि मतलब आने वाले समय में इनका इरादा ये है कि कोई भी ज़रूरतमंद हो, सीतापुरी का निवासी हो, कोई कॉलोनी का काम हो, जैसे सफाई का मुद्दा हो गया, मान लीजिए कोई किसी का मतलब कोई भी नाली सफाई का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम है, तो अपने क्षेत्रीय निगम पार्षद से करवा दिया, क्षेत्रीय विधायक से करवा दिया। तो इन सब कामों में भाई रिजाउल मंडल की रुचि रहती है और माशाल्लाह इन्होंने यहाँ पे अच्छा कारोबार अपना जमा रखा है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, मतलब व्यवहार इनका बहुत अच्छा है। तो रिजाउल मंडल भाई जो है हमारे इन सब कामों में आगे रहते हैं। कब से पहचानता है उनको? जी, लगभग ये 8 साल 10 साल हो गए इनको पहचानते हुए सीतापुरी में। तो 8-10 साल से हमारा माशाल्लाह इनसे ताल्लुकात है, अच्छा है। अब लोगों का, ये गांव लोगों का पूरा सपोर्ट है इनके साथ? हाँ जी, हाँ जी, क्षेत्र के काफ़ी देखिए आप यहाँ पे ये सारे लोग बैठे हैं, जैसे हमारे ये अमीरुल भाई हैं, हसनैन हैं, शकील भाई हैं, ये हमारे गौरी शंकर भाई हैं। तो ये लोग हमारे साथ जो है हमारी पूरी एक टीम की तरह हैं, ये परिवार हैं। तो ये लोग यहाँ क्षेत्र में रहते हैं, सब हैं, तो सारे हैं, सब लोग एक साथ ही रहते हैं। कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, किसी के घर में शादी होती है, किसी भी प्रकार की मदद होती है, तो ये आगे बढ़कर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप क्या कहेंगे, ये यहाँ पे जो रिजाउल भाई काम कर रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये काम को, और ये भाई के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है, सही कर रहे हैं, अभी शुरुआत किए हैं, आगे के लिए अच्छा ही होगा सब। आप लोगों का पूरा सपोर्ट हाँ, है? सपोर्ट है। जैसा कि क्या क्या काम करते हुए देखा आपने? नहीं, अभी जो बताए हैं साकिर भाई वही कर रहे हैं। आदमी जहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक है, उनमें कोई कमी नहीं है अभी। आपका नाम और परिचय बताइए। गौरी शंकर यादव। ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा थाना है? ये सीतापुरी इलाका है, डाबड़ी थाना पड़ता है। ডাবলি থানা পড়তে। हाँ जी। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এখানকার স্থানীয় মানুষরা কেমন সমর্থন করছে দেখুন। একে একে তারা সকলেই কিন্তু ভাই রিজাউল যে সমাজসেবী রয়েছেন তার সকলেই সমর্থন করছেন। আরও একজন ভাই রয়েছে। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है और मैं तकरीबन भाई रिजाउल मंडल जी को मैं 2012 से जानता हूँ। अच्छा। और एक परिवार की तरह हम रहते हैं। कभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई जी कि भेदभाव हुआ हो। जिस थाली में वो खाते हैं उस थाली में हमने भी खाना खाया है और आज इस मुकाम पर अल्लाह पाक ने उनको पहुँचाया है कि वो लोगों की मदद के लिए खड़े हो रहे हैं। और हमारे रिजाउल भाई
पूरे हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे कैंप लगाते हैं। एक बुधवार को अपने ऑफिस के बाहर कैंप लगाते हैं और एक हमारा ऑफिस है कि वहाँ पे चौक पे, एक वहाँ पे लगाते हैं फ्राइडे को। लोगों की फ्री जांच करवाते हैं कि कोई किसी को बीमारी हो तो उसका दवा का इलाज करवाया जाए। अच्छा अच्छा। और पूरे मतलब हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम का अच्छा पैगाम देते हैं हमारे रिजॉल्व भाई। और बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटे छोटे लोगों को बुलाते हैं कि किसी को भेदभाव की वो ना हो, और सारे मिलजुल कर रहते हैं यहाँ पे। हाँ बहुत बढ़िया। और जैसा कि अभी भाईजान ने भी बताया कि कितने अच्छे तरीके अभी जस्ट ऑफिस ओपन किया है यहाँ पर, और एक कदम बढ़ा है कि लोग की सेवा करेंगे और सब कुछ करेंगे, तो मुझे पूरा भरोसा है कि बढ़िया तरीके से सब कुछ होगा। और हम सभी भाई हैं यहाँ पर और पूरा सपोर्ट है हम लोग की तरफ से, बढ़िया तरीके से हम इसको करेंगे। जहाँ खड़े होंगे उनके साथ हम लोग खड़े हैं, है ना। और हर चीज़ में अपना योगदान देंगे जहाँ भी होगा। और जहाँ तक अभी तक देख रहे हैं हम लोग कि हर चीज़ में जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है लोगों की सेवा में सबसे आगे खड़े हो रहे हैं भाईजान हमारे। तो सब कुछ बहुत बढ़िया है और आगे भी इंशाल्लाह बहुत बढ़िया होगा। सबके लिए कम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए, नहीं कोई जाति भेदभाव कुछ भी नहीं है, सब चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम अरमान शेख है और जस्ट मैं सामने ही रहता हूँ। यहाँ 3 বছর আছি। রিজাউল ভাই যে কাজ এখানে করছে বা থাকছে, রিজাউল ভাইকে এখানকার মানুষ কেমন সাপোর্ট করছে? এখানকার মানুষের কাছে খুবই লোকপ্রিয় উনি। সবাই মানে কাজে আসেন, সব কিছু যার যে কোনো কাজ হোক দাদা আগে বেড়ে কাজ করে দেয়। কোনো জাত ধর্ম কিছু না না, কোনো জাত ধর্ম কোনো রকমের মানে ইয়ে করে না, ভেদভাব করে না। দেশে কোথায় বাড়ি আপনার? দেশে বলরামবাটি মিল্কিতে বাড়ি আমার, সিঙ্গুর, সিঙ্গুর থানা। হুগলি। और रिजाउल भाई समाज सेवी का अभी काम शुरू किया और लोग साथ मिलते रहते हैं, दुख सुख में शामिल रहते हैं हमेशा। कभी भी फ़ोन कर लो उनको, रात हो दिन हो हमेशा तुरंत आ जाते हैं। और हमेशा सबके साथ हिंदू मुस्लिम किसी का भी कोई नहीं देखते, हमेशा तुरंत चले जाते हैं और काम करते रहते हैं। कम करते हैं। जी आपका पूरा सपोर्ट है उनके साथ? बिल्कुल कंधे से कंधे मिला कर रहते हैं, बिल्कुल सब रात दिन कभी भी किसी टाइम फ़ोन करते हम भी रहते हैं उनके साथ, वो हमारे साथ रहते हैं, बिल्कुल सपोर्ट फुल है। आप यहीं का रहने वाला है? हम यहीं का रहने, सीतापुर के रहने वाले। সমাজসেবী রেজাউল ভাইয়ের ছোট ভাই আমিরুল মণ্ডল আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তিনিও এখানে ভাইয়ের ব্যবসায় সহযোগিতা করছেন, এখানে দীর্ঘদিন ধরে আছেন। ভাইয়ের এখানে যে ভাই সমাজসেবা করছে, সমাজসেবার কাজ করছে, অন্যদিকে ব্যবসা করছে, এখানকার মানুষ ভাইকে কেমন সাপোর্ট করছে বা কেমন চোখে দেখছে? অনেক সাপোর্ট করে ভাইকে, এখানে সব মানুষ পছন্দ করে ভাইকে। অনেক দিন ধরে আছে এখানে, 15-20 বছর হয়ে গেছে আছে এখানে। মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছে, মানুষের যেটা প্রবলেম হচ্ছে সব সলভ করে দিচ্ছে, কার যেটা যার অসুবিধা হচ্ছে সব ঠিক করে সবাই সাথে থাকে। এখানকার মানুষও পছন্দ করে ভাইকে, ফুল সাপোর্ট রয়েছে ভাইয়ের। এখানে প্রশাসনিকভাবে বা পলিটিক্যালভাবে কোনো কি অসুবিধা করে ভাইকে? না না, কোনো সব সহযোগিতা করে, সবাই সাথে থাকে ভাইয়ের। এখানকার ডাবরি থানার যে অফিসাররা আছে সবাই সাপোর্ট করে। অনুষ্ঠান করলে ডাকলে আসে? হ্যাঁ, সবাই আসে, সবাই আসে, যাকে যাকে বলা হয় সে এসেই আসে, সবাই আসে। শুধু কি বাঙালিদের বা কোনো ধর্ম দেখে বা কিছু দেখে এরকম কি করে না সবার? না না, কোনো ধর্ম নয়, সবাই যে প্রবলেমে থাকে সবাই প্রবলেম সলভ করে দেওয়া হয় এখানে, সবাই সাথে থাকা হয় এখানে। ভাই সবাই সাথে থাকে, বাঙালি অবাঙালি বাঙালি অবাঙালি কোনো এ নেই, সবাই সাথে থাকে, যে প্রবলেমে থাকে সবাই সাথেই থাকে। যেখানে বাড়ি আপনার বললেন, টোটাল ঠিক পুরো ঠিকানাটা? লোকাল বলরামবাটি মিল্কি, সিঙ্গুর থানা, জেলা হুগলি, ওখানে মিল্কি উত্তরপাড়া বাড়ি। ওখান থেকে কোনো কি কাজ করছে ভাই? ওখান থেকে কাজ এখন তো সেরকম কিছু নেই, এবার সংগঠন বানাবার কথাবার্তা চলছে। ব্যক্তিগত ব্যাপারে যে কোনো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, সহযোগিতা করবার যেটুকুন পারে সেটুকুন সহযোগিতা করে। অন্য কাজও সবাই করে দেয়, কোনো প্রবলেম হলে আসি দাদার কাছে, দাদা সব করে দেয়, অসুবিধা হয় না, সবাই সাথে থাকে। দেশে ওইভাবে কাজ করে যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেশে ওইভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কোনো সংগঠনে নেই এখন, আশা করি সংগঠন করবে একটা। আপনার দাদা আপনাদের কেমন সহযোগিতা? এখানে কয় ভাই থাকেন আপনারা? আমরা 3 ভাই থাকি। দাদার প্রতি কেমন সহযোগিতা আপনাদের আছে বা দাদার এই কাজকর্মে আপনারা কতটা খুশি বা আপনারা কেমন অনুভূতি হচ্ছে? দাদা যেখানে আছে আমরা 2 ভাই সেখানে আছি, দাদার সাথে আছি, দাদার সাথে সবসময় থাকবো, দাদার সাপোর্ট সবসময় করবো আমরা 2 ভাই। দেখুন, ওয়েস্ট বেঙ্গলে বাড়ি, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে দিল্লিতে বা সারা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় সোনার কাজ করার জন্য অনেক ছেলেরা আছে বা বিভিন্ন কাজের জন্য অনেকেই আছে। বিভিন্ন জায়গায় সংগঠন আছে, বাঙালি সংগঠন আছে, বিভিন্ন সংগঠন আছে। কিন্তু দিল্লিতে একটা ব্যতিক্রম দেখলাম, এখানে শুধুমাত্র বাঙালিদের জন্য নয়, এখানে বাঙালি, অবাঙালি, হিন্দু, মুসলিম, শিখ
খ্রিস্টান যত মানুষ আছে এই কলোনি বা এই এলাকায় বা এই থানার যত রকম ধর্মের বর্ণের মানুষ আছে সবার সেবা করেন এবং মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানও তিনি করেন। সেই অনুষ্ঠানে প্রশাসনিক রাজনৈতিক সব ধরনের ব্যক্তিত্বরা কিন্তু উপস্থিত হয়। এটা একটা অন্যরকম বলা যেতে পারে। তাই আমি প্রথমেই বলেছিলাম বাঙালি সব জায়গায় এগিয়ে আছে। দেখুন বাঙালিরা সারা ইন্ডিয়াতে ছড়িয়ে আছে, তারা কিন্তু সেখানে নিজেদের মতো কাজ করছে। কিন্তু এই রিজাউল যে হুগলি জেলার সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত মিল্কিতে বাড়ি, তার একটা অন্যরকম প্রয়াস দেখতে পেলাম আমরা এবং এখানের কিছু মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, সেখান থেকেও আমরা জানতে পেরেছি যে তার একটা এখানে প্রভাব রয়েছে, তার একটা সুনাম রয়েছে ভালো কাজ করার জন্য, মানুষের পাশে থাকার জন্য। অবশ্যই যারা ভিডিওটি দেখছেন শেয়ার করবেন এবং এই রকম যারা কাজ করছে সমাজসেবার তাদের পাশে থাকবেন, তাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল SSTV পাবলিক, সত্যের সাথে ন্যায়ের পথে। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হন আমাদের পরিবারে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন।